ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଚାନ୍ଦ ମୋ ହାତ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଚାନ୍ଦକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଛାତିରେ ରଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। কিন্তু স্বরাজ আমার ভালো পাইবা আমার সম্পর্ক তোমার ডাডি কোন স্বীকৃতি দেবে? ଓହୋ ବାବା ଆରେ ମୋ ଡାଡି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେ କେବେ ଆମ ବାହାଘରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। সকালে স্বরাজ কিন্তু স্বরাজ মতে ভারি ডর লাগুছি যদি আমার ভালো পাইবা মঝিরে কেবে ঝড় উঠে মু সত কছি স্বরাজ তম বিচ্ছেদ দিব না মু জমা বি বঞ্চি পারিবি নাই মু সত মো জীবন যজ্ঞরে আহুতি দেই দেবি। ଏ ସତେ ଆରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଏ ସ୍ୱରାଜ ତୁମର 7 ଜନ୍ମ ନୁହଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ହେଇ ରହିବ। ଏ ସ୍ୱରାଜ ଆଉ ସତୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର ହେଇ ରହିବ ସତୀ। তুমি সত কହୁଛ তুমি মতে অধা বাটরে একা করে চালি ଯିବ না তো? ନା କେବେ ନୁହେଁ। স্বরাজ वाह 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 अबे सांग तोते एकंदी सेकंदी सब कंदी खुदी साली हेले तमे दीटा आसी एइटी तो रहउछ भाई ताको बाहाघर आगरु बोधे 34टा को आगे सारी देबे बे सांग ये मते काई समिति लागुची ଏ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ତମେ ଦିଟା କୋଉଠୁ ମାର ବାବେଲା ବୁଝିଲ ତମେ ଦିଟା କବାବ ମେ ହड्डी। अबे सांग कबाब में हाडी हेलु आमे दी जण तो कबाब में हाडी हेलु हेले आमे आउ तो कथा रे मथा खेलेइबुनी माने तो दादी को कोई स्मार्टी सो बाहाघर प्रस्तावटा आमे देई थांतु हेले सांगो आमे एथिरे आउ सो मुंडो पुरे जादी की दरकार ए साଙ୍ଗ अरे तमे दीटा पर मो जीवन और मो जीवन प्रत्येक कथा मु प्रथमे तुम मानकु शेयर करे। ठीक अछि सांग एथर से तेल मारला मारी मारी केमिति कहनु आ तेल से मारिछि होयो प्रेमिक प्रवर तम दी जनकर लव चैप्टर एडी क्लोज करो चलो एथर घर को चलो ए भाई बुझिला सांगो तांकर एटा मौसमी टाइम जेमिति कार्तिक मासर कुकुर हुंती आ फाल्गुन चैत्र रो छुआ की झियो याठी तू मोथा करे के लाभ कर बरंग चाला हमें आखी बुझी दबा हे सांग जाउची से पांडिया दुकान लो बैग बैग बनै के अपेक्षा कर शीघ्र आसीबु काम शीघ्र सारी अबे आसुनो चल 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 आसोची शीघ्र চুপ হয়ে গেল কোন মৌসুম আসি मु कौन छाड़ीबी আও एमती कुंडई धरबी ना খালি কোঁডেইকি ধরিব আও কিছু নু तम गाल रे मन भरी चुंबन देबी उठरे उठ होइसई मन भरी किस करी খালি সেতিকি আও বি কিছু নু सब कथा कोन के इटे कहियो আও